avec un bossier à la Kémito Benawe. On va bien en Ah, mi bobe mi le miabe commune mais mini conseiller allo topolo toné maire bobuto qui n'y a mes grands que ville là 4 ans mais les filles l'enfant ben tout mais les filles et mi bobe mi to mi avait doji de qui mi to doji le outra ma debe godo me ya yo la te casser le avion. D'abord on doit appeler mes journalistes, on doit appeler mes journalistes et on doit y avoir les miens jendé comme quoi et bien blanc nous yé ni commune la 4 nous yé béni nous va pas bambema on monte pas ya mado appeler mi ave maire bobuto monsieur Kevin Fouli et Jakaba Subo donc il y a ne mi blanc quoi de ko da simi do ya meko et nya me kete ko e be wa fu bobore ke ngo be mi fu be o la te ko asi pe o la na nya e be œuvre ni do pata donc am ba on pas ya de appeler et do ne mato nya me nya wa et do ne mato nya me nya wa do ba zolo le ki me la yo donc il y a nous football le ayi le mati normalement si le gouvernement tog le donner non le ja on dia o sina te donti allo wa klo wa so wa do no so ko me ken gbela ba jagbon o so mi ko so darada ne ne e mi doya ken go mi va porter pe to chan gbia ke mi va le yo be mairie be te pia no be mi be mera on wa fu mi mati va porter ke be mo e na no subo o la ni wa ne ma gbe no video ko ma so nya pata nya ma yin pata jiwa ni so akla kusi gbe we ke mi adia ben ke ve go gbia Emilawo ani non grande cas que les yob session ordinaire et be le 10 que là non yebe vendredi a milagbawo ani non fait gonja donc à so kudo nya subo ti mi ja pour poso subo nyo subo les vi que mi a combien be gati monu et que mi a do modo ba kudo e tore que be nya ba le na nyevia mi matemba na mi matem bule benyo e nya wa nya ra ko e nya to ja egbe ko yo mi le vi e ni mi yere le que mi ja no lo ke ngbe la na yin sur le deux non mais kami jabe no les miens ko ke mi jayo les miens to mi jaso no la yo no pas ta précaution que mi le busuzu ti ke ngbe ni so la ba no no obezane o ta saisi coronavirus allo covid-19 mi nyade bi dorebe nyamba ya katame et les togo qui ont les communes pas ta mais les dotations les ou lors de so de ke mi nyati de ke mi lors de so de ke mi nyati les communes là que 4 amélé en fond ko en fond mi to mais on la te casser la mission ne ma yi suicide no ne mi agble asibele ke to asi di san mera mi be mera mbojo alole le ke be be nyanti o ke ko gouvernement be de communiquer to ko mi be mera relay ezeka e be souhait de tout mais ne mi be to gbe bubu to mi be fioko le mi be to me o keke e de kuku no ba me se me ne ba tempo ga ne ba ko ga ne be e koke me be le ka je mi be bon mi ona no mo be ega mi ona mo be chami bo wa pato le pugale wa be ko me fi ko le ne wa gona mo be e do le wa do wa be e do amunyo na me sia me ne baten le benelo ku veve toi nu ko mi aso je nkone da mo mi no klasi ne mi gbe to vi de mi bo ba kwa mi klasi kwa di bi klasi nwere e mi agba so nu ke wo na wo so chon la ngotia mi agba no zecha le ke be nu ke ngbe ne wa no mu ko ti o ti kwa donc don wa o we e ni so fi da gbe mi ba fun ya si ame ve di na bi de kule fi da gbe mo to si de di na ke ngbo pe samedi a si di na o mi o ne be kutosi fila gbe o va pour na mole moto e kutosi gbe cha o baba pour ke baba yin gan o baba wa o va na roba ni e o kosilo me adi be nu o le fun no o so o de javel ko lo si ame o de lo kan de les enfants même mo me no gbe ba file pepe quoi o la classique o la tenso va ya initiative ko wa nu yere be ni o ba o to pare ke be nu wore amole wore ji la enfant be jo ame gba ko do be enfant be to me le kopo me la te gona me vivia ne mi agble bi ko ya do npo le 100% yo wa majorité mi agble be mi do funo di wo do zali e mi inu to me de do ko yin to mo personnel la magble tane mi ken bo be ak magba ko gbogbo na mi pour le moment ne mi agble mo le se gombe ne mi gbegble no quoi sans mo nya be to de le ne le kebele do wa ke mi vale ya mo bo mi le de no me no be le ke mi ale ya mo le se gombe kwa o le wo do ti amodo le fon to ja be fika ya jo yo wa nya subo le ne zali e ne mi do ti kwa ma po so ti et non mi nya be afo be jo ame egbe ya mo jo ame jo client vile ni disavi ni ponua e mo le to fofon vile le de ke be jo ame e go me be mo lo do e nyanti be no mdo na gande pe la wa ndo ni gande pe na on to na fa ho me ya amolo re ke be no je le jo ame won amolo do di wa kuku ma de ne mi journaliste aussi bele ke bele do ne wa mon popo de njolo ne de wa tembro ne réseaux sociaux wa enya do le no réseaux sociaux je nya won chogba do le do fofo na mo blu e amedo ndo ponto chogba wa pa nya kaka nya la gba wa ugan no ko enu kele de fo video wa na no be odo jo ame fifi bo wa santi be ndele do ngentia amo la home
amo bedo aben motepe si bele ke fioso na hunya cha wole ko gbe pa mesia me si gome be le protéger be mo onyale ko wa ne wa buti to wa ne baba do bia be enfo me bere bi de couleur ne baba do to go ba fi de ko ni ka le réseaux sociaux ni to mo dira trop na conseil à mo no wa si gome yero si bele réseaux sociaux di ne ma to si ya me vero dia amedo le ko le gbo to abenya za dia amedo la pogbe amete pogbe via tebe wa gbo be to abele enfo fi bo ko le fi mo wa ora nous on les vérifier et les l'équipe même réellement à mes collègues to de tabeli wona ebe nu be wona le yo be journaliste nyanya be to mi wona ne mi agro to ebe nya no wa la file ke gbe nyanya be le ke le ya a me ko wona be docteur wa be docteur si won wa we la vérifier pour ka ba debe et to ya le a me ya le ke ti ke gbe mi ate no to abubu be le wa bien be nya fi via awo nya do le me do le bro to o ma coupe o ma nyi non ni la vidéo via pas moi doit pas ouais le kelo donc nous oublions on t'es toi les réseaux sociaux dia et là in kela nyoba e be cha wa la vividi wa dia nya ko ni so cha le doit me mi para be le kemia we do o po vovon egble na nous la menti non le to vovon dina mo wa nous la gba na mo la gba fon subo wa ne o le na conseil me be we le ke be le we prévention yan ko be le mieux placé sur vovon di do la mer abinga agbesi ana ke minya boni to ko to ni conseil commune lac 4 nous donnons lac Broda du quoi où les aného lac 4 keni grand point benyao bedome ke o do kan aného cha sede kenji maglezade ya kaka de togwa de lumeri nyako di lagno au video play ya ke bondibe magloda wa ni mianya egbe ya miabe togo akpata en général nyake maglo miabe tumego mbe mayo magbayo no wa fon wa basite ule ko o le dan do nu ketia et tu le pe na ile kepo egbe kemi la ya et to ke ba mi abe togo ya egba na be wa nya se ka be togo ti ngo do mesubo do egbe ke nyam le ya nya jamia ba mo le jo mesubo subo le Nigeria to ne maten so esibele ko gbo do ne Abuja da Lagos kweto wa egbe amowa ugu ne no ahome wo magbato donc au prendre précaution sonti mi abe togo ya wala ten wedwe et tu garder me fi azadia no problème mi abe président buto le ja ya fidea nko ono opuna du odo na ovio do afi o bang ko sura bo ante wana be tanta lo kombo na mi se français be subo wa ne be ye yo mo chawo ne se be ne yo yo le odo no odo afi bang nke wa enu ya ke juare o ma ko tepe gade o la do e ya me ko pona le ke po be nya bo we ka français ade wa to o me ko le ou le blombe no be nu ya la me anti alo le ko ne alo le blombe wa analyse na me den to be imbe funwaye o la ten lo mo so kono e le ke po be no alo adowa mena no le glonya cha me do le se pepepe wa amede ko so nu du cha so ne wa le ko la we do amele obligé là c'est pour nya mo no jo le bo zaria ne we se video na to le wi amaten to to la to la be ti nke be jawa wa to wa me be le te jabe lo afọ kwa le fi onu no do do be ni bi ke do ale do be nya do se me le pe nponya do be nu akaka e fi ke le ma to asie di no fi be ame ya mo nu je do be nu ti de ye gbogbo la de ko na lo ma we popo mi apata mi le mi awe ka ne ame mo ne nwa e ko be wa nyam le yo to go jua em le yo ame ko le plomia be wo ne ke nku no wa po no nke bana ya le ka mo le wo le o sro na nu la me po yo wo ne be no na wo ne sro nu ado la fi de kana ko de fi wa to ne pora le que va les doigts et nous sous quoi quand on les bien au Togoanti qui a fait bien battre nya no nya be et nous sous quoi quand on le Togoanti a pena bolo nga be sera ki bita pe no lo nous ta do a pena kaka